A sad idemo detalje, to ćete naučiti prvi put. Idemo dalje. Ovo je njihov stup. Ovo je stup te jeo. Njegov stup te jeo. Orao. Idemo dalje. Došli u bijelu glavu. Ovo je grb. Dakle, ono na latinskoj što su rekli, kako ponovi, kurvu su što bi se reći, od svega pomalo. Da svega pomalo, idemo dalje. Evo ti, isprasane u stijeni glave, Uđi još, hajde i nogice, hajde, i nogice. Ha ha ha.